وأنتم على ذلك. عيد الفرج المسلمين صلى البيت أجمعين إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أيها الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الجمعة فإن الجمعة فرض عين على الذكور الأحرار المقيمين البالغين غير المعذورين، فرض عين. أما الجماعة ففرض كفاية. الجماعة فرض كفاية. فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط الحرج أي الإثم عن الباقين. أما فرض العين يتعين على كل واحد، فيأثم من تركها ممن اجتمعت فيه شروط وجوب الجمعة، يأثم على تركها. فرض عين عليهم، الجمعة فرض عين عليهم هؤلاء المذكورون، يكون فرض عين في حقهم. نعم. الجمعة اسم للصلاة التي تقام في يوم الجمعة في وقت الظهر بدلاً عن صلاة الظهر، ولها شروط ستأتي معنا. صلاة الجمعة ركعتان تؤديان في وقت الظهر بدلاً عن صلاة الظهر، فهي صلاة مستقلة، المعتمد أنها صلاة مستقلة وليست ظهرا مقصورة. ليست ظهر مقصورة، فلهذا وليست بدل عن الظهر. فلهذا لو قال شخص أنا بأصلي الظهر بدلا عن الجمعة، ما تصح منه الظهر. قال أنا بصلي الظهر، ما تصح، بل يأثم بترك الجمعة. نعم. ثم بعد ذلك يجب عليه القضاء. الجمعة ما تقضى، لكن إذا كان الوقت باقي صلى ظهرا، وإن خرج قضاء ظهرا، لأن الجمعة صلاة ما تقضى. نعم. فهذه صلاة الجمعة فرض عين على من ذكر. أما الجماعة في الفروض الخمسة فرض كفاية. أما الجماعة في الجمعة ففرض عين. نعم، لكن بشروط ستأتي معنا، أي شروط وانعقاد الجمعة وشروط صحة الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad wa alihi wasallam. Karena puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, cahaya yang benar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat Jumat itu fardhu ain bagi setiap laki-laki yang merdeka, yang tinggal di tempat, bukan yang musafir, yang lagi nggak musafir, yang lagi berdiam di suatu daerah, yang nggak ada udzur, yang dia nggak memiliki udzur. Selama dia termasuk dari orang-orang yang itu, maka berarti dia wajib fardhu ain buat dia sholat Jumat, wajib buat setiap orang itu. Adapun seperti sholat berjamaah itu fardu kifayah. Kalau fardu kifayah, kalau sebagian orang sudah melakukan, maka yang lain jatuh gugur kewajibannya bagi mereka, bagi yang lain. Setelah sebagian ngelakuin, yang lain gak wajib lagi buat ngelakuin. Tapi kalau fardu ain, kayak sholat Jumat tadi,
Walaupun ada sebagian yang ngelakuin, tetap yang lainnya harus ngelakuin. Kewajibannya buat semuanya. Bukan kalau sudah ada yang ngelakuin, kewajibannya gugur. Maka kalau ada orang yang ninggalin sholat Jumat, maka dia bakal berdosa ketika ninggalinnya. Tadi jamaah itu jamaah di selain sholat Jumat. Adapun jamaah, sholat berjamaah ketika di sholat Jumat itu maka diwajibin jamaah ketika sholat Jumat. Dan Jumat itu apa? Sholat Jumat itu adalah nama dari sholat yang diadakan di waktu zuhur pengganti sebagai ganti dari zuhur. Jadi kalau sudah ada Jumat, nggak ada zuhur. Bukan sholat Jumat itu sholat zuhur yang mu'tamad, bukan sholat zuhur yang dikosor, bukan sholat zuhur yang diringkas, tapi sholat sendiri yang ada pada waktu zuhur. 2 rakaat yang dilaksanakan di waktu zuhur. Kalau dia sudah wajib buat sholat Jumat, tapi malah melakukan sholat zuhur, nggak melakukan sholat Jumat, maka nggak sholat zuhurnya. Yang wajib buat dia sholat Jumat, bukan sholat zuhur. Tapi ntar ketika dia nggak ngelakuin sholat Jumat, maka dia disuruh melakukan sholat zuhur. Karena Jumat nggak bisa diqadha. Jadi kalau mau qadha, qadhanya zuhur bukan Jumat. وشرط الجمعة متى تنعقد في أهل البلد إذا كانوا 40. أما في البلد أو قرية دون 40 ما تنعقد بهم الجمعة لخبر في ذلك لا جمعة إلا في 40. في هذا الحديث أخذ به الإمام الشافعي فإنها أقل عدد تنعقد بهم الجمعة 40. لو كانوا في قرية أقل من 40 أي ذكور بالغين أحرار مستوطنين اجتمعت فيهم هذه الشروط فتنعقد بهم الجمعة، وإلا لم تجب عليهم الجمعة بل لم تصح. وأن تكون الجمعة في أبنية، فلو كان في خيام يتنقلون كالبدو الرحل لا تجب عليهم الجمعة. لكن إذا نزلوا قريبا من بلد فيها جمعة وسمعوا النداء أي الأذان وجب عليهم الذهاب لبلد تقام فيها الجمعة. نعم. وعلى من نوى الإقامة عندهم 4 أيام صحاح كذلك الجمعة تجب على المستوطن. من هو المستوطن؟ الذي لا يسافر لا في الصيف ولا في الشتاء إلا للحاجة، تجارة، تعليم أو نحو ذلك، هذا مستوطن. والمقيم تجب عليه الجمعة إذا كان مقيما. ومن هو المقيم؟ من نزل في بلد ونوى الإقامة 4 أيام صحاح أي غير يومي الدخول والخروج، ليس منها يوم الدخول والخروج. مثال لو سافر يوم السبت 1 2 3 4 إذا كان هذه 4 وخاف ويسافر من تلك البلد التي ذهب إليها يوم الخميس، هذه 4 أيام صحاح. أما إذا كان لا سافر السبت بيجلس 1 2 3 ويرجع الأربعاء، هذا ما تجب عليه الجمعة. ولو سفرا قصيرا نعم ما تجب عليه الجمعة، ما تجب عليه الجمعة. نعم. وهل تنعقد به أي يحسب من 40؟ لا يحسب من 40 إلا من كان مستوطنا. أما من كان لهذه البلد
فجلس 3 أيام، أو جاء جلس 3 سنوات ليتعلم أو ليعمل، ثم بيرجع لبلده بعدها 3 أو 10 سنوات، ما تنعقد به الجمعة، لكن تجب عليه الجمعة. Syaratnya Jumat itu bisa terlaksana dengan adanya 40 orang dari anggota suatu daerah. Kalau dia bisa nyampe 40 orang. Karena ada hadis yang nyebutin gak ada Jumat buat orang yang gak ada Jumat kecuali kalau ada 40 orang. Dan 40 orang ini adalah paling sedikitnya jumlah yang bisa terjadi sholat Jumat kalau ada terkumpul orang ini, 40 orang ini. Dengan syarat-syarat orangnya harus laki-laki, merdeka, syaratnya mustautin, gak ma'dzur, dan syarat lagi buat bisa terlaksana sholat Jumat adalah dilaksanakan di dalam satu daerah, di dalam pagar kota istilahnya. Karena ada antara orang yang kehidupannya bukan di dalam satu kota, kayak ada orang Badui, orang Arab yang tinggalnya di perkemahan. Dia nggak ada tempat tinggal yang tetap, tinggalnya di perkemahan. Antar airnya habis, pindah ke tempat lain, kemahnya dibawa. Ini dia nggak punya daerah tempat menetap khusus. Orang yang kayak gini itu di tempat dia bikin kemah itu nggak bisa dia buat ngelaksanakan sholat Jumat. Bolehnya cuma di daerah yang orang bakal tinggal tetap di sana. Itu namanya abniyah, daerah yang tinggal tetap. Bukan daerah yang cuma sementara ditinggal, habis gitu ditinggalin sementara, habis gitu ditinggal semua orang, dibawa lagi kemahnya, bukan yang kayak gitu. Tapi kalau orang yang berkemah ini, orang yang seperti orang Badui yang bikin perkemahan sementara di dekat suatu daerah yang di sana ada sholat Jumat, dan dia ketika azan di daerah yang ada sholat Jumat itu, dia kedengeran azannya, maka dia wajib buat datang ke daerah itu. Dia nggak wajib bikin Jumat di tempatnya dia, tapi kalau dengar ada Jumat, dia wajib buat hadir di tempat yang dekat itu, yang dilaksanakan sholat Jumat. Dan sholat Jumat tadi disebutkan terlaksana dengan orang-orang yang mustautin, dengan orang-orang yang tinggal menetap di suatu daerah, yang nggak bakal anggapannya kayak tadi tuh, emang netep di sini. Bukan orang yang bakal sebentar habis gitu bakal pulang, bakal pindah. Sebentar toh di sini, setahun 2 tahun habis gitu bakal pindah. Bukan orang yang kayak gitu. Orang yang emang menetap di sana, emang pindah ke sana, atau emang tinggalnya di sana. Ya bakal pindah ke tempat lain kalau sudah datang waktunya, bukan yang gitu. Ini yang sah buat hitungan 40 tadi. Tapi ada orang yang wajib dan dia nggak dihitung dari 40. Dia wajib hadir sholat Jumat, tapi nggak dianggap satu dari 40 itu. Jadi nggak bisa memenuhi syarat kuotanya Jumat. Tapi dia wajib buat sholat Jumat. Itu orang yang mukim, orang yang tinggal. Dia tinggal di suatu daerah, dia nginep di suatu daerah 4 hari lebih, 4 hari dengan 1 hari masuk, 1 hari tinggal.
dia orangnya bukan orang daerah sini, tapi datang ke sini, nginep 4 hari lebih, 4 hari sama lebih 2 hari, hari keberangkatan sama hari kedatangan. Maka dia kalau sudah kayak gini, dia wajib buat hadir sholat Jumat. Wajib buat hadir sholat Jumat, tapi nggak dihitung buat memenuhi kuotanya Jumat. Dari 40-nya nggak dihitung dari mereka. Tapi mereka wajib hadir Jumat. Kalau orang yang safar yang di bawahnya ini, orang yang tinggal nginep di suatu daerah tapi nggak sampai 4 hari, nggak sampai 4 hari, nggak sampai 6 hari, 4 hari sama hari kedatangan sama hari keluar, nggak sampai 6 hari itu, dia cuma 2 hari di sini atau pokoknya 3 hari sama hari kedatangan hari keberangkatan, maka orang yang kayak gitu masih dianggap musafir. Kalau dianggap musafir, nggak dianggap mukim, maka dia nggak wajib buat sholat Jumat. Walaupun safarnya safar yang nggak jauh, safarnya bukan safar yang bisa buat qasar di bawahnya itu, tetap dia nggak wajib buat sholat Jumat ketika dia musafir, ketika dia nggak mukim itu. وتجب الجمعة أيضا على من بلغه نداء صيت لو كان الناس يسكنون خارج البلد لم يبلغون 40، هل تجب عليهم الجمعة إن كان يبلغهم نداء صيتا؟ أي لو أذن أحد من تلك البلد من طرفها هل بيبلغ الصوت إلى هناك من غير مايك وهو قائم مع ارتفاع الصوت مع هدوء الريح، هل بيبلغ ذلك أي بيسمع الأذان أم لا؟ إن سمعه وجب عليه أن يأتي إلى الجمعة فتجب عليه الجمعة. هل بيسمع؟ لو أذن أحد من طرف البلد، هذه بلد من الطرف هذا وهو هنا، هل بيسمع النداء مع هدوء الريح مع ارتفاع الصوت من غير مايك؟ هم المايك فيصل من هنا إلى 1000 ميل فيبلغ المايك، لا من غير مايك. نعم، وهذا واجب عليه الجمعة. ومن لم يسمع النداء ما يجب على أن يأتي إلى بلد الجمعة ليصلي الجمعة. عرفت؟ فإذا هذا ينطبق على الذين يسكنون في الخارج في ضواحي البلد، إذا سمعوا النداء وجب عليهم الاتيان لصلاة الجمعة، وإلا فلا. أما من هو في سجن مثال ما يستطيع الخروج، معذور، في سجن معذور، أو مريض معذور، هذا سيأتي معنا أعذار الجمعة والجماعة. هذه تسقط الكراهة في الجماعة في ترك الجماعة، وتسقط الإثم في ترك الجمعة. Disebutin lagi, tadi wajib buat orang yang di dalam batas kota, orang yang tinggal di luar batas kota, orang yang tinggal bukan di pemukiman, di tempat di kemah-kemah tadi, dia wajib ketika suara adzan nyampe ke dia. Maksudnya suara adzan nyampe ke dia, maksudnya ketika adzan dikumandangkan dari tempat yang tinggi tanpa ada pengeras suara ya, dari tempat yang tinggi tanpa ada pengeras suara, dan ketika itu keadaannya tenang, hening, gak ada suara-suara yang ganggu dan gak ada angin-angin yang ganggu, kira-kira suaranya sampai kemana? Kira-kira kalau adzan dari situ kayak dari atas menara dan lagi tenang, lagi gak ada keributan, lagi nggak ada angin, kira-kira suaranya sampai mana? Nah, kalau kira-kira suaranya nyampe ke dia, ke perkemahan mereka, maka mereka wajib buat datang hadir sholat Jumat itu.
Tapi kalau sekali lagi bukan pakai pengeras suara. Kalau pakai pengeras suara ya bisa aja bermil-mil jauh masih kedengeran. Ratusan mil masih kedengeran bisa. Kalau pakai pengeras suara. Ini nggak pakai pengeras suara. Jadi ya mungkin nggak terlalu jauh banget. Cuma kan dari tempat yang tinggi lumayan jauh. Cuma nggak sejauh pakai pengeras suara. Ini mereka wajib kalau sudah terdengar, mereka wajib buat hadir. Tapi nggak dihitung dari 40. Adapun orang-orang yang nggak bisa datang, kayak orang di penjara, nggak bisa keluar dari penjara, maka ini dia dianggap punya udzur buat nggak datang sholat Jumat, karena nggak bisa hadir sholat Jumat. Juga kayak orang-orang yang sakit, nggak bisa buat hadir sholat Jumat, ini dianggap punya udzur buat sholat Jumat. Kalau dianggap punya udzur itu gimana? Kalau dianggap punya udzur, sebelumnya orang makruh buat ninggalin sholat jamaah. Ketika dia punya udzur, maka hilang kemakruhan bagi dia. Gak makruh lagi dia buat gak hadir sholat jamaah. Begitu juga dia wajib hadir sholat Jumat, tapi dia punya udzur, tapi dia gak bisa. Ada udzurnya, udzur yang ditentuin sama syariat, udzur yang dianggap udzur sama syariat. Ada udzur yang dianggap tadi, maka dia gak, kewajiban buat hadirnya tuh berubah, gak wajib dia buat hadir lagi. ويشترط للجمعة شروط زيادة على شروط بقية الصلوات. وشرطها الزيادة على بقية الصلوات وقت الظهر، ما تصح إلا في وقت الظهر. لو خرج وقت الظهر خلاص تقضى ظهرا، تقضى جمعة. وخطبتان قبلها فيه، ما تصح صلاة الجمعة إلا إذا تقدمتها خطبتان في الوقت. أما لو خطبها قبل دخول وقت الظهر أو حتى أتى بأحد الأركان قبل الظهر، لابد جميع الخطبة مع أركانها في وقت الظهر. فلو تقدمت الخطبة ثم صلى الجمعة في وقت الظهر لم تصح جمعته. نعم. ويسمعها 40، لابد يسمعها 40. فإذا ما سمعها 40 ما تصح الجمعة، لابد أن يسمعها 40. فإذا ما سمع 40 أو كان فيهم أصم ما يسمع، ما يصح. أو يسمع أركان الخطبتين 40 ممن تنعقد بهم الجمعة من الذكور البالغين الأحرار المستوطنين. ولو بالقوة عند الإمام الرملي. كيف القوة؟ بأن كان هناك إزعاج ما يسمعون بسبب الإزعاج، ولو لم يكن إزعاج لسمعوا، هذا سماع بالقوة. خلافا الشيخ ابن حجر قال السماع بالفعل، فلو كان إزعاج ما يكفي الشيخ ابن حجر. نعم. أما إذا كان أحد 40 أصم ما يكفي باتفاقية الشيخ بن حجر والرملي. نعم. أو خطب بالصوت، أو كان صوته ضعيف ما بيسمع، والمايك خربان ما بيسمع إلا أمامه 10 أو 20، ما بيسمع إلا 40. لابد يرفع صوته بحيث يسمعه 40. فلو لم يسمعه 40 لم تصح. وشرط 40 ممن تنعقد بهم الجمعة. نعم. Dan syaratnya lagi, syarat tambahan buat Jumat yang nggak ada di sholat-sholat lain adalah sholat Jumat itu wajib dilakukan, harus dilakukan di waktu zuhur, nggak bisa di waktu yang lain. Nggak bisa mau sholat Jumat di waktu asar, nggak bisa, harus di waktu zuhur. Ngelakukannya di waktu zuhur, nggak boleh sebelum zuhur, nggak boleh juga setelahnya. Dan juga syarat yang lain, harus ada 2 khutbah sebelum sholat Jumat. Dan 2 khutbahnya juga harus di waktu zuhur. Gak bisa khutbah dulu sebelum masuk waktu zuhur, entar waktu masuk waktu zuhur langsung sholat Jumat. Gak bisa. Khutbahnya juga harus di waktu zuhur. Walaupun cuma 1 rukun dari khutbahnya sebelum masuk zuhur, gak bisa.
harus semua rukunnya khutbah, semua khutbah itu harus ada di waktunya zuhur. Setelah masuk waktu zuhur. Tidak bisa di luar waktu zuhur. Dan syaratnya lagi harus khutbahnya itu didengarin 40 orang yang memenuhi syarat tadi. Ada 40 orang yang mendengar khutbahnya itu baru sah Jumatannya. Yang datang belum sampai 40 maka nggak dianggap melaksanakan khutbah yang memenuhi syarat. Atau di sana ada 40 orang, cuma ada salah satu yang tuli, maka nggak dianggap dari 40 orang itu. Kalau cuma ada 40 orang, salah satunya tuli, maka nggak cukup. Kalau ada 40 lebih, 45, salah satunya tuli, masih bisa kan, masih 40 orang. Pokoknya 40 orangnya itu harus bisa mendengar khutbahnya. Menurut Imam Romli, mendengarnya cukup dengan ada kemungkinan dia bisa dengar. Berkemungkinan, berpotensi buat dengar, berkemungkinan buat dengar. Istilahnya yasma bil quwah, berkemampuan buat dengar, walaupun aslinya nggak dengar. Cuma tapi berkemampuan buat dengar. Kayak ini imamnya sudah ngeluarin suaranya keras, bakal nyampe ke dia. Cuma dekatnya dia ada keributan, ada suara ribut, akhirnya nggak dengar. Dengarnya ribut-ribut itu, nggak jelas dengarnya apa, atau nggak paham imamnya ngomong apa karena banyak suara ribut-ribut itu. Tapi kalau suara ributnya hilang, suaranya imam bakal datang ke bakal nyampe ke dia. Maka ini dibilang berkemungkinan buat dengar. Ini cukup sudah katanya Imam Romli. Tapi kalau katanya Imam Ibn Hajar harus benar-benar dengar. Gak bisa cuma kemungkinan dengar, harus benar-benar dengar 40 orang itu baru sah. Jadi ada bil quwah, ada bil fi'il. Ada bil quwah yang cuma kemungkinan buat bisa dengar, tapi ada gangguan yang lain. Ada yang emang benar-benar dengar, itu namanya bil fi'il. Benar-benar dengar dan gak ada gangguan, gak ada apa, dengar itu. Dan tadi harus bikin dengar. Berarti kalau suara imamnya kayak suara imamnya kecil, yang dengar cuma 10 orang di depan. Cuma soft pertama, berapa orang di soft pertama toh yang dengar, yang belakangnya nggak dengar, nggak bisa. Harus, dan speakernya mati. Kalau speakernya nyala, mic-nya nyala, suaranya nyampe dengar banyak orang, ya nggak apa-apa. Kalau dia suaranya kecil dan speakernya mati, yang dengar cuma berapa orang depan, nah itu bisa nggak sah khutbahnya ntar. من شروط الجمعة أن تصلى جماعة بهم، ما تنعقد فرادى صلاة الجمعة بهم أي بالأربعين الذين سمعوا أركان الخطبتين. صلى جماعة بهم أي بالأربعين الذين سمعوا الخطبتين. كذلك من الشروط ألا تقارنها ولا تسبقها جمعة ببلدها إلا للحاجة. إذا كثر الناس ما بيكفيهم المسجد بس يتعدد الجمعة على قدر الحاجة، أو كانت فتنة أو قتال بين أهل البلد فتتعدد الجمعة، أو تباعدت أطراف البلد بلد كبير بحيث لو يذهبون كلهم إلى محل واحد بتحصل لهم مشقة من الطرف إلى الطرف. هؤلاء يصح أن تتعدد الجمعة، والتعدد يكون بحسب الحاجة. نعم. Dan syaratnya lagi Jumat harus dilaksanakan berjamaah dengan 40 orang yang memenuhi syarat tadi. 40 orang yang tadi harus semuanya sholat Jumat berjamaah. Dan gak boleh sholat Jumat itu di suatu daerah lebih dari satu kecuali ada alasan, ada kebutuhan buat lebih dari satu itu. Kalau satu cukup, maka nggak boleh, dan daerahnya mungkin kecil atau gimana, maka satu cukup dan nggak ada syarat, nggak ada kebutuhan buat ditambah, maka nggak boleh ada 2 Jumat.
nggak boleh diduluin Jumat yang lain di daerah itu. Kalau sudah terjadi itu, maka nggak bisa dia buat melakukan Jumat lagi, sholat Jumat lagi. Di sini sudah ada Jumat, mau bikin Jumat lagi di masjid itu yang sama, nggak bisa. Tadi kecuali kalau ada kebutuhan atau ada hajat, ada udzur buat melakukan itu, maka bisa. Kayak ada daerahnya kecil, orang daerah sini bisa pindah, bisa pergi ke masjid ini. Cuma terjadi permusuhan antara dua masjid ini. Kalau dia pergi ke sana, bisa terjadi permusuhan, terjadi permasalahan, maka nggak apa dibikin 2 Jumat yang berbeda. Atau ada satu balad, satu kota, cuma satu daerah, cuma daerahnya terlalu besar. Kalau orang sini mau hadir ke sana terlalu jauh, terlalu susah. Akhirnya di sini bikin Jumat, di sana bikin Jumat, maka nggak apa-apa. Atau bikin di sini semua nggak cukup tempatnya, maka dibikin 2 tempat, maka boleh. Selama ada kebutuhan, ada udzur, boleh buat Jumat, sholat Jumatnya berjumlah gitu, lebih dari 1. Tapi kalau nggak ada udzur kayak itu harus digabung, harus cuma 1 Jumat. في سؤال ببس. Ada pertanyaan bebas, bukan cuma buat masalah ini. Pertanyaan terserah. Pertanyaan umum. سؤال. ada pertanyaan? Ada. Ada. يا خير الله يفقهنا في الدين والهدي إلى سواء السبيل جعلنا من العلم والعمل والعمل وإليك وإلى نبينا محمد رؤوف الرحيم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اشرح الصدور ويسر الأمور بجاه محمد بدر بدون صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا